Kiswahili ngumu kidogo. Jina naitwa Daktari Hansen Kituku, na leo tulikuwa hapa tukifanya upasuaji wa mwenda zake Daktari Sonia Nzilani. Tumepatiwa ruhusa na familia tuweze kuongea na press, tuwaelezee nini ilifanyika, ndio police waweze kuelezea watu public ile kitu ilifanyika, sababu familia peke yake haiwezi ambia kila mtu ilifanyika nini, lakini lazima ilibidi tuulize familia watu ruhusu, sababu ethics inasema tunapaswa tu tuambie familia ile tumepata. Na tumefanya upasuaji wa Dr. Sonia nikiwa na mwenzangu Dr. Waithera mwenye alikuwa anasimamia serikali. Mimi nilikuwa nasimamia familia, na kwa ufupi tumepata ya kwamba daktari ile shida ilimpata ni roho ilipasuka. Na wakati ilipasuka ikatoka damu mingi, na hiyo ndio ilifanya ikaleta hiyo kifo chake. Kwa hivyo najua ni huzuni sana, tunaambia familia pole sana, lakini ile kitu familia imeturuhusu tuseme mambo kama haya venye nimesema. Dr. Sonia alinguduliwa kuwa na shida ya roho akiwa mchanga kidogo, akiwa miaka 33-34. Na kawaida mambo ya shida ya roho kama pressure inapatanga watu wakiwa miaka imesonga kidogo. So kwa hivyo ile sababu tunaambia media ndio tuangalie, saa ingine ukiona shida kama ya roho ikianza mtu akiwa mchanga kidogo, hiyo miaka nasema ya chini, inaweza kuwa ni kitu inaendelea kwa familia. Kwa hivyo pia ni mzuri kwa media muelezee wananchi kwamba kama watu wanajua mtu wao mwenye alifariki ghafla, ni vizuri watokee kwa hospitali waangaliwe. Wale wamebaki familia ndio kunaweza kuwa na shida inaweza tatuliwa. Asante.